हेलो एवरीवन। आज आम ज्योमेट्री गोटे बेसिक क्वेश्चन करमा। तो आसुन इटा गोटे चित्रटे दिखाई आमके इना क्यू एस आर कोणर मूल्य बाहर करवा छे। बोले केते क्यू एस आर इतार परिमाण केते जे आमके जानवार छे। देखुन आपण माने जानछन जे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि मिसिकर केते डिग्री आसी 180 डिग्री आसी। इटा हम काने कहूछे जदि आमे सीधा रेखाटे घिचमा बोले एटा केते डिग्री रो कोण बनासी 180 डिग्री रो कोण बनासी। এটা গোটে সিধা রেখা। তো এনে 180 ডিগ্রি যদি আমি 75 ডিগ্রি রু মাইনাস করদমা 180 ডিগ্রি রু 75 ডিগ্রি কে মাইনাস করদা হলে আমার आंसर এনে বাহারি ଯିବା। আর এটা भी আমি आराम से बाहर कर पारमा। তো ভাবি নুন এটা 80 হি দিতা বলে কেতে হি দিতা 100 হি দিতা, কিন্তু এটা তো 80 নি সে 5 আমি বঢ়াই করে করছু। তো এনে কেতে হেবার কথা 105 ডিগ্রি হেবা। যদি এটা 105 হেলা আর এটা 30 হেলা তো 135 হে ଯିବା। তো এনে কেতে হেবা त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण मिसिक 180 डिग्री। तो इने केते डिग्री हेबा 45 डिग्री। तापर तीनटा मिसिक 180 डिग्री। तो एस कोण केते डिग्री हला 45 डिग्री।